أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان مواتنا مسو بلاجن سل أساس بما يريتيش أما لا فوق على بركادا c'était John c'est bon mais wala na ci lay ma lay fe no karfa Oustaz ma yiritiga fondant so ma din kan moatena muso belajen ma daima bébé lafia bébé sutra korota mbela alabru alabe korota dan belajen ma ka jigma fa ko nyuma dan belajen ma inshallah. Oh, ok, c'est le Oustaz Bama. Il est dit, mais quand on va acheter un muso bela jeni pour, quand il faut TikTok, quand il faut WhatsApp, quand il faut YouTube, quand il faut Facebook, Inch'Allah. C'est le Oustaz Bama. Il est dit, si vous avez Fada TV, Inch'Allah, quand tu vas rentrer sur le YouTube, abla si vous avez Fada TV. Oustaz Bama, il est dit, il vient y Inch'Allah, là, tu l'as gagné, animou n'a qu'à boire Inch'Allah, il vient bien là, sonama. Mais il faut chiller, quand il faut kenner là, quand il faut le bangonement, Inch'Allah. Sura mala ko dan bela jamna fefe kala jabi da bela jenna ala ka loni mi ka fana na bangono ka dan bani an bangi bana lo mo bela jenma ala jabamru ala nyamro bela jemru inshallah bo bi mina kuma mika muso do be lu ma de ka den soro bakai fo ku ma ko so ko bina den soro tuna o me ni trom du kana la be den dima Oustaz ma edite avec le bois ateche ma dima ake idu mina fonyana ma to ni ma se ka to na kala muso to la mbala na kala che wa to la Oustaz ma edite la inshallah. Ça femme ba setenye dabar tenje mais c'est comme mikaye ka loni bongono ka din kan mo chomna muso bela jenima bena ka mo son tuwolo quoi wane ko mai son loni là parce que nya kara nyole lo mfaye kran le la mona yirle kono na barula yirle chema andama la fuga la barkada o lono soroni sisa ni spécial Fada TV o luko ko bo iba clan mo la anu bala ngama klan amadi mogoma ake iba nafata yum bi do bebi kalu chama midi Oustaz ma yiritigima kalu chama bedi kalu chomba le bedi Oustaz ma yiritigima donc no monna nga watani ma nga wa mo adima nga wa bi adima ne kalu ko di Oustaz ma yiritigima alon ka fo problème tala ayemi kenye nye Oustaz ma e faida mi di ale mi so la kono alona ka foka ma ko nyina nuso jala nuso jaw men na man sonne men ne kala nuso jaw kono la do be kala afia ne be ver ala afia nuso jaw kono fo so ko fendi mo ma ye femi ke ye femi korobo ye femi sey fayda ni mo ma idila ka mi ke ye mi sey ye mi korobo ni ko dinale ko kala be to chi problème ta la be mene problème tout la o nyina bo et c'est la femme o ma ngo fayda du kunte dogre fayda du kunte be se kala afia ka pe on ga suno fayda ma di nata kama a ma di fen kama ma di passer no te ande donc là auto fayda dila le ko ay ni be lafia ay ni be sutra inshallah mais toujours c'est Oustaz ma yiriti ngabe do le ke atcheni cheni Oustaz ma yiriti ngabe do le kenye dron o veni bon inshallah parce que l'on voit ça la tête jamburu asawate mo sawa ya jabal masala libro bo mena medi musoma mbalakao o be nyama ka nyama dare bari flani me nyama sine ko ronde nyama sunfle nyama sunne ni buena rele ko sobe amna kuma mi ka flani nyama adare bari be inshallah adare bari ngono sisa ibe jija ga konte binana anikere muso ma de ka desoro ba fese ima de ka den resoro rele ima de ka soro rele ido jila tira kutina desoro tunne nyama dare bari nyini ta konte den binane anikere meni ta sa lola te finga quoi den binani anikere kan fin don nyini a depuis dans les tibro be kan fin don nyini ibe nyama tu kuma na photo ibe photo don nyini photo misani ibe don nyini meni ko deron flabla la a nyam nyona a tobina mona ashi ni ya ashi si sale ma de ka den soroba to ki prigène na ete kalo fla kalo ça va sur na la ma o sababu kren o dengono ala bo dima o kono kren ala bo dima ay hakato fonita barada de sinon kono kren ala bo noyer problème tout là so ki to là inshallah o kono kren ala bo no dima ala bo ke o bukitay bo ala le kalone kake kaye mumma din kan mo manga ba ke aba fenge dengo be munka parce que dengo be fendo le fo fur do be ni ka sa kono la bi mais madame so ne wo fa benyana kan yi bay muso la ko dente soro kan yi bay chela ko dente soro la Allah le ba di fendo le fe Allah le ba di o be kere flana ma Allah ko di sababu do la nyini sababu me se ke me do aduma tuni ka to ma ko nya et sa femme o e mule o le be loni o le kama akulana kono akadi yiri kono akadi ngole be ko ta demande njafa demande le be ko na njafa o de kere yiri ta demande njafa demande le yiri njafa parce que muna bibe nya do ma bi
au lieu de la main ni fleur mais ni ko ko fleur te to jeme quoi no ko le fongo n'était mon fleur n'était mon nya fleur n'était mon copain ne bi mo mi fleur et c'est il m'a ko be nya dro il be ta nya do ma ro de la o braji ambe be do sura kono na quoi mais même di mbala ko ma o le be nyama dare bari aburu nu konte den binani ani kere ni aburu konte den binani kere ijija kanifin doni nyini photomisen doni nyini iba fra nyon kan iba tubi na tubla ka mo iba shini a shi sisa akef fialiji marima mso ni ya ke fialiji ki fiola puis ma demi sur ba ko mba ka dente sur la alabina ko be cheka boy to dengri alabina di ma be kitai nya kanya na fa ngole fina wonde te fo fene be do wule fa do ka usaba yiri tiki na fa jale ndé ya to wala na problème to la na kira je ma be kanyo na ide aya famu inshallah nyama dare barin adare barin de bina anikere kane fin doni ani furto miseme de euro libe obe muso mi matin soroba mu ma de ka den soroba oli ya jila kila côté den soro obo lu tale bon OK mais min di ma 600 kana frakan 600 ka frakanen muso do be ko demba ko na te bouger là do reta de be sa ko ça te rend compte do be ko kalotani be do be kalotani fla do te kalotani gre bar ma muso marma che ni tura kani nyama dare bari nyini à 5 points à compter 2000 dans les cas dit muso ma beto kashi ka reprise la konomato o konomato c'est jamais mais na la so ko den ta ko den fatula konolo a be jiga te problème il reste a nyuma beji sans problème ani framé la jiga kono problème ta la et ça fama nyama dare bari a plein ni muso mi digela ka den muso mi konoma lebe pour que a be jigi problème kana ka kono kula a be jiga kana namra sur kono na mais ni a foko demba kono ko den nyama lebe demba kono be ko do be denao a kana problème sur ala ba nyuma jigi ka nyuma jigi problème na césarien kana kala opération fofo kana ka kono na a be ni le nyama dare bari aba compter tande den binan anikre den binan anikre inshallah o te ka réfléchir na mit me ka din kan wa na muso bela jenma o lebe ni toujours sur le usage ma yiri tigi kay fo kala baraka da inshallah assalamu alaikum kan wa na muso bela jenma